سینے نالا واللہ ما نسیت بعد شیئا ابدا، مینوں اللہ دی قسم ہے میں اس تو بعد کوئی چیز بھولیا ہی نہیں۔ حدیث کی جڑی کتاب اٹھاؤ ہر باب وچ ابو ہریرہ دی حدیث موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور عطا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے عبداللہ بن مسعود، آج میں نبی دا اعلان سنیا بھی جس قرآن پڑھنا ہوئے عبداللہ بن مسعود کو پڑھو۔ میں تے تکیا تینوں اٹھ چران دی بھی جانچ کوئی نہیں ہوئی ہے، ہن تینوں کی ہویا بھائی؟ بڑا علم آ گیا، کتھوں پڑھے؟ اس آخیا کدے بھی نہیں پڑھیا، سونا جوڑے اتار دے، سونا جوڑے اتار دے، میں اٹھا کے سینے نال لینا، مینوں اللہ علم دے چھڑدا۔ تسی کی سمجھدے ہو کہ حضور دا علم؟ میرے آقا دے تا جڑا جوڑے اٹھا کے سینے نال لایا، اللہ انہوں علم نال بھر چھڑدا ہے۔ میرے نبی پاک سرکار دے علم دا کی حال ہوئے گا؟ توجہ ہے؟ آؤ میرے دوستو توجہ فرماؤ، میرے نبی پاک سرکار دا اگر علم دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، میں بے پڑھائے ان پڑھائے رسول مبعوث فرمایا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ جڑے ان پڑھ ہون میرا نبی نظر کرتا جائے میں انہاں نوں علم دیندا جاواں گا۔ میرے نبی دی تے نگاہ ناز نے عالم بنا دیتے۔ میں حیران ہونا جڑا نبی دیاں 40 گلاں یاد کر لے وہ عالم ہو جاندا ہے۔ حضور نوں آندے جی انہاں کول تے علم ہی کوئی نہیں۔ عجیب بندے ہو تسی مولوی جی، یہ کیویں گل پہ کر دیو؟ جی میں عالم بڑا، میں کہ تسی عالم بڑے ہو تے حضور نو علم کوئی نہیں، مولوی جی تہاڈا علاج کوئی نہیں۔ توجہ ہے نا میرے بھائی؟ میرے نبی پاک سرکار تے علم ونڈدے نے۔ کائنات ایک سب تو زیادہ علمی شخصیت آمنہ دے لال دی ہے۔ آؤ میرے دوستوں بس آخری 5 منٹ نے اک پہ ہو، میں انہوں نے بھی جاننا جڑے اکے نے تے انہوں نے بھی جاننا جڑے نہیں اکے، اور انہاں تے اسی جاننے ہیں ساڈے نبی دی عظمت دا کی حال ہوئے گا جی۔ آؤ میرے دوستو توجہ فرماؤ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے علم دی بات کردا جاواں۔ نبی پاک سرکار دا علم کیا ہے ذرا واقعہ غور نال سننا، اور کتاب کا نام ہے الخصائص الکبریٰ، علامہ جلال الدین سیوطی کی آخری بات ہے، چونکہ میلاد شریف ہے اس نال ریلیٹڈ کر کے بیان کرنا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے ہیں جس ویلے نبی پاک سرکار دی ولادت باسعادت ہوئی، جس رات نو میرے آقا کریم دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، مولویاں نال اس گل دا بھی جھگڑا ہے ساڈا، دیوبندیاں نال جھگڑا ہے ساڈا کہ تسی نبی پاک سرکار دے ماں باپ نو کافر آندے ہو اور غیر مسلم آندے ہو، تہاڈا ساڈے نال اس گل دا جھگڑا ہے۔ تسی یزید نو امیر المومنین تے حسین پاک نو باغی آندے ہو، اس گل دا تہاڈے نال ساڈا جھگڑا ہے۔ اسی گاڑا کڈن دے قائل نہیں، لیکن دلائل دی بنیاد دے بات ضرور کریں گے۔ آؤ میرے دوستو توجہ فرماؤ، اور میں تانوں بھی آکھساں آ جڑے تسی سنی ہو، میں خالد نو اگلے تے بھی گل سمجھائی ہے بھئی جڑے تسی سنی ہو نا، تسی بڑے عجیب ہوندے ہو، پان جڑے پاسو پتہ لگ جائے نا بھائی تے مولوی آیا تسی اوتے ہی ٹر جاندے، مولویاں مہنے دیندے ہو جی یہ پیسے لے کے تقریراں کر دیں جی، نعت خانہ نو مہنے پیسے لے کے تقریر بھی کر دیں، اور پیسے لے کے نعت پڑھدا ہے، اور مولوی تے کوئی 4000 لے لیندا ہے نا تے تسی ایک پلیٹ چولاں دی تے ٹر جاندے ہو۔ اجاڑے خور قوم بھائی تے لنگر بڑا ہے، ٹر جاؤ بھاویں صحابہ دا منکر ہوئے جی، خبردار جڑا صحابہ دا منکر ہے او دا لنگر کھانا جائز ہے، جڑا نبی پاک سرکار دی عظمت، حضور دی نورانیت، حضور دے علم دا منکر ہے او دا لنگر کھانا بھی سنیاں واسطے جائز ہے۔ اوے اپنا تھوڑا لنگر ہے، ساڈا لنگر تے سارا سال مکدا ہی نہیں۔ ربیع الاول شریف دا مہینہ مکنا ہے تے اگوں ربیع الثانی آ جانا ہے، حضور غوث پاک دی وڈی 11ویں دا مہینہ جی، کدی 11ویں دا لنگر، کدی عرس دا لنگر، کدی معراج دا ذکر، کدی میلاد دا لنگر، تواڈے کولوں تے لنگر مکدا ہی نہیں۔ مڑ بھی تانوں کچھ مال اجاڑے خور ہوندا ہے نا، جٹاں نوں بڑا پتہ ہے اس گل دا، انہاں نوں بڑا بھی رجاؤ تے او ضرور دوجیاں دی پیڑی اے جاندے۔ توجہ ہے نا؟ آؤ میرے دوستو توجہ فرماؤ، میرے نبی پاک سرکار دی امی جان نو کافر نہ آکھیا کرو، میرے نبی پاک سرکار دی امی نو دوزخی نہ آکھیا کرو، اور بیلیو میرے نبی دی امی دی عظمت ہے جدوں کائنات دیاں ساریاں عورتاں حشر دے میدان وچ اکٹھیاں ہون گیاں تے عورتاں فخر کرن گیاں میں حافظ قرآن دی والدہ ماں، میرا پتر حافظ قرآن ہے، کوئی ماں آکھے گی میرا پتر عالم دین ہے، کوئی ماں آکھے گی میرا پتر اللہ دا نبی ہے۔ اور ذرا سیدہ آمنہ دی عظمت دیکھو جیڑی حشر دے میدان چاکھے گری عورتوں میرے نال ریس نہ کرو، میں نبیاں دے سردار دی امیاں آ نا میرے دوستا،
आओ मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाओ, मेरे नबी पाक सरकार दी अम्मी जान फरमाई ने जिस रात को मेरे नबी दुनिया ते आए ने 12 रबीउल अव्वल शरीफ दी रात, जेठ दी पहली तारीख, अगस्त दी 20 तारीख, मेरे नबी पाक सरकार रात का वेला फरमाया कुल जा अल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। रात जान का वेला नेरे कम होंदे पै ने, रोशनी बढ़ती पई है, पहलियों नेरे रुखसत हो रहे ने ते नूर आ रहा है, मेरे नबी पाक सरकार के आने का वेला है। अल्लाह फरमाया जिबरील अमीन अज जरा झंडे लै जा, कोई सुनिया नूं लोग तन देणगे भी सुनी झंडे लाउंदे ने, अज जरा झंडे लै जा। जिबरील अमीन झंडे चुकी हुए ने, मेरे बेलियों उताना ना सिर्फ 10 मिनट रह गए ने, 10 मिनट ज्यादा नहीं तो 5 कर लांगे, घबराना नहीं मेरे बेलियों। आओ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिबरील अमीन झंडे लेके आ गए ने। या अल्लाह सोने मैं किथे किथे लावा? अल्लाह फरमाया एक बैतुल्लाह ते ला, एक बैतुल मुकद्दस ते ला, एक मेरे नबी दे घर ते ला। मैं कीती या अल्लाह मक्के च कोठियां ते और भी बड़ियां ने, उत्ते क्यों नहीं लाउण दिंदा? ते अल्लाह फरमाया क़यामत तक अपने ते बिगानियां दी सिहान किवें आउंदी? ओए झंडे मेरे घर ते लगणगे या मेरे यार दे घर ते लगणगे? क़यामत तक उन्हां ते ही लगणगे जेड़े मेरे होणगे। वंड आउंदी पई है गल दी कि कोई ना? अल्लाह फरमाया बिगानियां ते झंडे लग सकदे, असीं तां निक्कियां निक्कियां झंडियां लाउने आंदे, बंदे आंदे ने जना करिया करो जी। ते अल्लाह फरमाता है जिबरील झंडियां नहीं झंडे ठोक। गल समझ आई? तो झंडे दे नाल डंडा भी होंदा है, ठीक है ना? झंडी नाल कोई नहीं होता तो झंडे नाल डंडा होंदा। अल्लाह फरमाया झंडा ला। सानू बंदे तुसीं झंडे क्यों लांदे हो? मैं कहा यार जिद ना करया करो, आ पाकिस्तान 14 अगस्त आउंदा ते लांदे हो? आखिर जी लाने उदों पाकिस्तान आजाद होया। मैं क्या मुड़ 12 रबीउल अव्वल नूं बाहले लाया करो, इदों सारा जहान आजाद होया। पाकिस्तान तो सिर्फ 14 अगस्त नूं सिर्फ पाकिस्तान आजाद होया ना, 12 रबीउल अव्वल नूं सारे लाया करो, इदों सारा जहान आजाद होया है। आ मेरे बेलिया तवज्जो फरमा, मेरे नबी पाक सरकार दी अम्मी हुजूर फरमा दियां नहीं, जदों नबी पाक सरकार हजरत उस्मान बिन नबी लिबास दी अम्मी फरमा दी ने सीरत हलविया च मौजूद है कि आसमान दे तारे साडे घर दे नेड़े नेड़े हो गए ने। अल्लाह फरमाया जमीनो आसमान वालिओ खुशियां करो, अज जन्नत नूं सजाओ, दोज़ख नूं बुझाओ। जेड़ा हुजूर दे आउण ते सजिया वेखो समझो जन्नत है, जिन्ना दियां अगलियां बत्तियां भी पुजियां होण समझो जहन्नम है। मैं तो नहीं, अल्लाह फरमांदा दोज़ख नूं बुझाओ ते जन्नत नूं सजाओ। आओ मेरे बेलियो तवज्जो फरमाओ। या अल्लाह सोनिया सज गई है। फरमाया जिबरील जाओ 70,000 फरिश्तियां नूं लैके मेरे यार दे इस्तकबाल वास्ते खड़ा हो जा। जिबरील भी आ गया मेरे दोस्तों, मेरे नबी पाक सरकार नूं उड़ीकदे पे ने। सोने आ जा, सोने आ जा, दुनिया तेरी दीद नूं तरसदी पई। सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहु रहमतुल्लाहि तआला अलैहि बोले या फरमाने चढ़ चन्ना ते कर रुशनाई ते तारे जिक्र करेंगे तेरा। फरमाया चढ़ चन्ना वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। फरमाया चढ़